الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Un sujet qui concerne les musulmans, plus précisément les mamans. Nous avons un sujet aujourd'hui qui concerne les hommes comme les femmes. Mais alhamdulillah rabbil alamin, mais aujourd'hui, on va s'adresser, on va parler, on va expliquer des choses que nous faisons dans cette religion en croyant que c'est bon ou c'est pas bon, ou bien c'est pas l'ignorance qu'on est en train de faire, on ne sait pas si c'est bon ou pas. Souvent la religion aussi, il faut essayer de demander. Je vois souvent les femmes, les mamans, ils ont toujours les trucs, la bracelet, les chaînes au niveau du pied. Est-ce que c'est permis en islam ou pas? Donc il ne faut pas voir les gens en train de faire des choses aussi, tu vas les copier. De temps en temps, il faut avoir le courage. Prends ton courage, essaye de demander est-ce que c'est permis ou pas. Si on te dit c'est permis, alhamdulillah. Si on te dit aussi que c'est pas permis, c'est pas licite, tu n'as qu'à t'éloigner de ça. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, apprêtez-vous. On va démarrer la voiture, incha'Allah. Ceux qui ne sont pas bien assis, prenez, alhamdulillah, la ceinture de sécurité. On va décoller maintenant. On va demander à Dieu. Il est le créateur. Amen. Allah ta'ala de manininga. Allez le ka anda. Ne kuma kan te fosi dans du koloni koka. Kuma min botonda ma boyoro duma. Kuma la dianyete ka foko ka sigi ka kodo fo ka aharamuya wala ma ka ladaga ka soro slamaya ma haramuya wala ma slamaya ma ladaga. Au pouvoir tenne bolo, au setenne ye, au lonin tenne la. Ka fen la daga silamaya ma femi la daga ka fen haramuya silamaya ma femi haramuya an be an ka dina le lajɛ waati bɛɛ k'an ka dina kumakanw ta ka an ɲɔgɔn hakilila jigi a la n'o tɛ dina nin dafani bɛ Allahu taala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ al yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina dina ni bana dafala Allah ta'ala bulu kadi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira le tume kuma kan nunu ta sisen ka fo anwe an man kan nyana ma yalla je ko de mafle ama nyini la menike la befe kere kere ni mbolo ma ambaw an koromso an balma muso an tene muso ambaw an demso Allah ta'ala e aw munu ke muso ye ka an ke cheye bi kitini ye aw ta ye kere kere ni mbolo ma chaw ni yoro bala ka be yoro mama tumado chedo ma do na kan wala mana mai parce que silamaya la fɛn fila le bɛ ɲɔgɔn dafa ko dɔw bɛ yen tuma dɔ silamaya y'a haramu mɛ cɛw b'a ɲini musow fɛ k'o y'a kɛ ko dɔw fana bɛ yen silamaya ma haramuya a bɛ kɛ cɛw kɔnɔ k'a fɔ ko baara ɲuman tɛ ko baara haramuyanin don surtout sujet min bɛ an bolo bi maaw b'o hakilinata caman fɔ ka bɛn nin sujet ma est ce que muso bɛ se ka chaîne don a sen na wa est ce que baara ɲuman don wa dɔw yɛrɛ bɛ muso comparer aw ye hakɛ to kɛnɛma musow ma tigi tɛ muso minnu la muso minnu bɛ taa ka taa manamanaw kɛ ni dɔw ye nin chaîne sugu ye musow sen na ale hakili tɛ jigin foyi la fo muso minnu bɛ tiriti kan n'o bɛ silaba kan ka manamana kɛ yaalaw silamaya yɛrɛ ko di ka bɛn nin kiti ma an bɛna don kuranɛ kɔnɔ an bɛ y'an tuloma lɔ kosɛbɛ Alahu Taala kumakan na ni muso bɛ se ka chaîne don a sen na voilà, mani muso te se ka chaîne do asena. Apprêtez votre ceinture de sécurité pour ne pas que l'avion balance ou pour ne pas que le bus ou bien le car ou bien le train essaie de bousculer. Asseyez-vous confortablement, soyez alhamdulillah concentrés pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure des paroles. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. Est-ce que, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce système-là, est-ce qu'à tout mewa? Muso ye chaîne do sena. Mbamso alamede, ele be kangane lamed dobi sena ni wati nyona la. Ebe makono nini la. Jane ya foka mai wala maka kain. Ele te foi makono na kuma kana na la janyama. E makobe parti ni minacho. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bon? Parce que elle ce qui m'a collé makono. Donc même fana ka dinne a kainwa a mainwa neni eye ala kuma kan lame ala be na ambla bonda minani nouveau la parce que ne kalo anyana ube bolo ado be no yo tawdo masha Allah donc ni kati talafili la be tena lafili e bi tolo malo ala Allah Ta'ala ko Qur'an selman bakono a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ni ba tigela obe woleli insister tumado ta kalama ka foko ami direti la inshallah Allah Ta'ala ko Qur'an selman bakono wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dieu même a parlé sur ce sujet-là dans le Saint-Coran, subhanallah. Allah vous dit, Allah s'adresse à toutes les femmes, sans exception, les femmes musulmanes. Allah nous dit, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Ko muso munu be sheni do o sena, muso munu be kono do o sena, muso munu be masiri do o sena. Allah Ta'ala kuma ko wala yadribna ni kadu sena ijijada ijilaja ay ke fin sutaraniye chegbere nyaka naye wali chegbere nyaka naye mo munu na yeli kaka ala be na banko lu ko fiye sise ame yele tuguni san fe doni ka kala kana seni ayama Allah Ta'ala ko Qur'an sen man bakono ako wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن كمسو ika femi mi imasiri ika masiri ika laura ifari
Allah ta'ala ko kikana yara kada illa li bu'ulatihinna. Faut ifuru nyakoro. Une femme qui veut se maquiller, une femme qui veut se rendre comme une reine, comme une princesse, Allah même t'invite. Il faut bien t'habiller devant qui ton mari. C'est ton mari qui doit t'apprécier. Quand tu mets tes rouges à lèvres là, c'est ton mari qui doit dire ma femme est très très bien habillée. Quand tu mets les fonds, tout ce qui peut rendre la femme belle, Allah te dit il faut faire ça devant qui ton mari. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les femmes portent les basins, c'est pour montrer kata yera uka kene uka. Muso bo ka sani minudo e ala. Ciao, sani te dola chenya koro. Sani médaille munu babolo. Tola fenyma munu babolo. Bolola nyama munu babolo. Ata yera la chela. Ayera be bonali. Ale ka sankungo ya ule kama. Na ya do kata dunia ya kofo. Chen yoro fo itala. Ne balma muso ikam masrini me kima balo ikiyamalo Allah ta'ala ko illa li bu'ulatihinna ni me ke jone nyakoro ifuru cha nyakoro aw abaihinna bashi tala ni reya ki ifa nyakoro aw abai bu'ulatihinna wala ma furu cha faw aw abnaihinna wala ma idemso idew nyakoro aw abna'i bu'ulatihinna wala ma idem so chaw idem chaw muso furu cha den ani fem fem ke sababu ina be fo ma zulma haram aw ikhwanihinna wala ma ibade ma nyakoro aw bani ikhwanihinna wala ma ibade ma den nyakoro achema aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال muso ka kan k'a yɛrɛ masiri k'a yɛrɛ pare k'a yɛrɛ exposer mɔgɔ minnu n'a yeli ka kan Alahu Taala bɛ kan k'o de fɔ nin walama lu kɔnɔ waati dɔw la mɔgɔ dɔ bɛ yen a b'i cɛ bolo mara la hakili ko b'ale la muso ko t'ale la aw ye hakɛ to hali n'ale ye muso ye sawura la a bɛ fɔ maa minnu ma aw tabi'ina ghayri ulil irba n'a ma fɔ ma ko kɔmɔw nalomaw olu ta ye mun ye lu kɔnɔ ka dunkafa kɛ wallahi fɔlɔ mɔgɔ tun b'a fɔ olu le ma aw ye hakɛ to ko maa minnu bɛ ninnu ye ko kɔbɔli ko ya cɛya mina ka b'o la ninnu b'o yɛrɛ ma ten dɔrɔn olu ta ye dɔrɔn dunkafa de ye hakili t'ale la musoko t'a la bɛɛ b'a dɔn lu kɔnɔ ko nin hakili sabatinin tɛ olu fana baasi t'o la ani denmisɛn minnu ma balikuya fɔlɔ i sigiɲɔgɔn denw bɛ yen o hakiliw ma ko sabati fɔlɔ olu minnu tɛ muso fari tɛ ko kɛ minnu la Alahu Taala banna olu le bɛɛ fɔ la a ko wala yadribna bi arjulihinna ko muso kana sen ta k'a gosi duguma liyu'lama lɔnni ye se kɛla ma yukhfina min zinatihinna muso kɛni bɛ ka fɛn min dogo a ye lɔn Ala bɛ fɛ ka min fɔ aw ye o ja muso bɛ se ka fɛn do a sen na muso bɛ se ka a sen pari muso bɛ se ka kɔnɔ do a sen na muso bɛ se ka chaîne do a sen na mais Ala ka condition min l'a kan il faut pas en marchant en manquant kana bɔ dɛ a cɛw y'a lɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ b'i sen na o ye kuranna ta ye mais anw yɛrɛ dɔ wɛrɛ bɛ anw bolo bi min ka jugu ni fɛn min bɛ don sen na o ye mun ye aw ye hakɛ to dɛ an m'a bɛɛ fɔ bi a bɛ fɔ min ma ko baya aw ni Alahu Taala cɛ bi musow bɛ baya dɔ la bi a bɛɛ tɛ dɛ minnu bɛ siran Ala ɲɛ baya b'olu bolo i t'a lɔn ko baya b'a bolo i t'a lɔn ko a ye baya siri a cɛ dɔrɔn pe le bɛ se k'a ka baya kuma fɔ mais muso dɔ bɛ ɲɛfɛ a bɛ kan ka taama a ka baya mankan mɔgɔ mɔgɔ bɛ sali kɔnɔ bɛɛ b'a mɛnna Ala do ko fɛn min bɛ aw sen na aw kana to dugukolo basila n'a ye fo lɔnni ye kɛ aw kɛni bɛ ka fɛn min dogo cela veut dire que Dieu même n'a même pas interdit c'est pas interdit en islam une femme peut porter mais la seule condition il faut faire en sorte que il faut éviter mɔgɔw kana dɔn i ka fɛn min do i sen na o kɔrɔ ye di un homme ne doit pas voir qui n'est pas ton mari
cɛgbɛrɛ ka n'a ye min t'i ka zulma haramu ye mais subhanallah Allah Ta'ala bɛ kuma fɔ kuranɛ kɔnɔ n'i ye anw ye nin kuma tala bi k'a labaara anw bɛ nin kuma labaara contraire le bonda kɔnɔ ko n'a bɛ aw sen na aw taamatɔ aw ye fɛɛrɛ kɛ aw kana dugukolo basi quand tu tapes la terre comme ça avec le chaîne ou que ça soit bracelet tout ce qui concerne fɛn fɛn bɛ kɛ ka muso la cɛɲa n'a b'i sen na n'i ka dugukolo basi n'a ye a mankan bɛ bɔ cɛw b'a dɔn k'a fɔ ah fɛn dɔ bɛ nin muso sen na cɛw bɛ sin ka nata o bɛ sin ka ɲabɔ muso fɛ parce que fɛn min b'a sen na a bɛ taama na mankan bɛ bɔ la. Ta religion que l'islam a permis, c'est pas interdit, mais l'islam te met en garde. Quand tu portes, il faut t'arranger. Quand tu as tu as mais elle est dans le baya mi mile bolo ni le betama muso do yere be min nata min kadi muso do ye aye baya do mo ya ka baya mankame ole yere kadale yere ole ye sunguriya ya le nyene mbalma muso ni ba don ka fo ki kanime ka fitna le chori ni ba don ka fo ki kanime ka baraju de ke iki ka baya do ya do sutra le la baya ni ba don ka fo ni ne betama amanka mebo yi chejanya ka bo baya wala akela senatayewa akela mime do chemawa akela mime do bolulawa femena to chawbe nyabo kanata ife ijija ikadina mafendo haramu ya de me feni labara chodo be ni yake onyama yerba haramu ya yerekuma Allah Ta'ala ko wala yadribna bi arjulihinna koni abe au sena au kana au senta ka agbashi dugukolo koka li yu'lama ma yukhfina min zinatihinna pour ne pas que l'on y ait au kanime ka au kam masiri mindugo. Allah même t'invite quand tu t'habilles, quand tu portes ces dans des trucs. Allah Ta'ala ba fiyo et kana toma e boa kalamade. Merci beaucoup. Manka mi me bonani ça peut séduire. Tchado obey fensu ni manka yere tebe uluma. Adamade on tekelenye. Au kana na fendo oldo feminu make au ma haramunye. Mais au kana la do bonda kono bonda mini a haramuya la. Donc anya donc a foko islamaya kan ni nyina fe. Oye mankanye. An yere ka wati na mankan foita mankan yere kote. Slama muso benindo ote da doli made olu kanime ka fani mindo na be fama ko sutara bolu la be kan atama sheni mo sena mo nya be sheni yela ah malma muso afala ki be se ka femindo aye dogo aye sutara nini chebe nyon fe na dialiye ye mikoro flata ka sigi ka mankambo ika baya mankambo kisheni mi sena mankambo iche tolo ye do ala basi foitala mais e kana to mo gbara tolo ye do ala de ma minuti zulma haramu ye note no lu tolo bana dolala o fe u doli be kima haramu ye parce que ikenime ka fitna le chori ikenime ka mawle samakana nine Allah Ta'ala kuma kan alqur'ana kono. Donc, ni kuma be fo ambala kaw nya fo sisen bashi fo itala ni be se a sheni sanawa a sani na malewa a ori la malewa sani ye muso masiriye ebe na sheni mi du sena ni chako e kwa sani na male kade ale isena ya sani na manyuma usa ole kadi cheye kadu iche nyakoro ki iche maberbere naye ki iche sama kanama parce que naya yi sena besawa alhamdulillah mais ama fokiyado wali cha gbaraw ya yede wali cha tulo gbaraw yedo amankana de o manyini fede est-ce qu'il est rebe die ko ni ye bayado ko wali cha gbara ye bayaye wa ite die o made ikani me ka baya sutara chogo mi wali be tulo kana ye kuma te ko kaye min fanan doto isena wali cha gbara kana ye o kulo kana do amankana aye dan ifuruke damama slamaya yo de fiye. Donc alhamdulillah femino akadi chama yo muso sena bashi foitala femino abe chama samakana
Surtout Kalama, les hommes qui sont galants, ils veulent voir toujours la femme au top. Ils veulent que la femme s'habille bien. Ils veulent que la femme porte toujours des petits trucs. C'est tout à fait normal. Donc, tant que ton mari apprécie, ton mari aime, il n'y a pas de problème. Tu peux te choisir en or comme en argent blanc, comme en colis, tu portes. Akela ika kulola fenyewa, akela ika sheni yewa, akela baya yewa, akela semasiri yewa. Muso bese ni mbedo la furuche nyakoro. Alhamdulillah, anka dina manishi haramuya. Parce que anya kuma damna. Ambalaka do tunye silan damna ko ala. Andiane fendo fanaketo haramuya la masise. La. Slamaya manaka fembe haramu. Slamaya be fendo haramuya fen utiliser choko de la. Note aslan ko yere aslu yere la. Bashi foi tala. Ala utala kangare de da ak dubawe. Minu bado ka fitna chori sokono ka fitna lase chauma. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc je m'adresse maintenant à mes frères. On vient de te dire que l'islam autorise. Tu sais très bien que les femmes aiment beaucoup ça. Et il y a des hommes aussi qui machallah, ils aiment les petites choses là. Mon frère, sois un homme. Les petits cadeaux comme ça là, souvent il faut laisser la chaîne même là, au cou. Ta femme porte trop chaîne. Il faut essayer de changer un peu l'idée, changer un peu ta femme pour que tu fasses sortir la femme. C'est aussi ça la femme. La femme en islam, ta femme en islam, elle doit être une chose et elle doit être quelque chose quand tu la vois net alhamdulillah sawala. Abe fo de mako musulman. Na cheba nyabana la kandro chebe sinka sawa. Donc muso fana au fana sabari ka muso ya valeru dama. Ka muso ya sekeronu na plan fana yo lula chaya kadaka chau chama maybe finkura le kadoye donc elle est jija alhamdulillah. Et quelqu'un me pose la question aussi, quel tatouage? Qu'est-ce que l'islam dit concernant tatouage? Jabi obedo tatouage bonda kono jabi e sunnaye musobolo no anyan jija feminu na teto farila na be se bola farila femine na kela fana chedoro ne baye. Slamaya, alhamdulillah, slamaya to luke ko haramunouye. Une femme, il faut être prête. Moi, j'ai dit à nos sœurs, nos mamans, pour qu'on puisse ralentir le divorce là. Mousso fana yoro. L'homme, il parle, mais s'il te voit, souvent il peut t'aider. C'est ça, on dit aussi la femme. Mais tu es là, c'est même pas ton problème. Lui, là, on est toujours ensemble ici, 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. C'est pas ça, une femme. La femme, c'est... Mousso ye fende, na furu chenya lala kan watibe anisawale. Mais toi-même, ton mari ne veut même pas te voir. Tu es toujours dans le même accoutrement là, tu es toujours dans le même habit là. Tu as fini de cuisiner, au lieu de te rendre propre, qui est tout le monde mouillé là, qui a parfum, au fier. Quand je dis bien parfum, une femme peut se parfumer devant son mari. Mousso te sait qu'un parfum qu'est ailleurs quand kabo kenemali. Note qui kassadia. Parfum menoube qui quand. Menoube mi bolo là. Menoube, subhanallah, mousso kakanka. Une femme doit avoir plusieurs parfums. Soufetao, menou kassao, te belea. Menou doube, ate mouradi chema, ate mouradi yerema. Mousso kakanka ka parfum blayoro yere créé. Quand on dit la femme, on les seigneur fanaï. Mais elle est ma côté ici là. Parfum tibolo. Seniati ka programme na e kata muso yere ke ko parfum tabolo na seti esa o yadwe eche parfum ça coûte combien hollandais bibolo basanrichou bibolo talon dagbelo bibolo mais parfum yi faritali parfum oye kabakororo tawli parfum obe muya parfum obe muya bi chedo na gloli korodoro abe ko ngi yoro man ye muso kanga kasad manam bla yele toi ton mari il est à côté de toi. Il ne sent même pas qu'il est à côté de sa femme. Ça aussi, ce n'est pas normal. Mbalmamso, pour éviter, je dis bien pour éviter, pour avoir une solution, pour freiner le divorce, Mousso yolo ka Mousso ya loyoro, ni ala sona, ibe na chaouye. Eba amna, eba lasigi, ate bo, aba domi ma bolo bona, abese ko bekela. Bon kasa kadi, usula me bon kono, bon kenime ka nettoyer. Tchayere ayere ka bokono na dola ka bongono na bola ka ta do bombo na aba donc ka fo muso bi menne bolo tuya na muso nyama bolo mais ni bolo ken nogola
c'est même pas ton problème. Comment est-ce qu'une femme peut faire 3 mois sans se tresser? Toi aussi. 3 mois sans se tresser. Et tu es toujours avec ton mari. 3 mois aussi, ton mari même il s'en fout de tes cheveux. Il ne touche pas ça, c'est pas son problème. Comment est-ce que l'homme peut faire 3 mois sans toucher la tête de sa femme? Mais comment ton homme aussi peut toucher ta tête? Karo ça va l'être kumada. Comment bra nyami ka nyami ka nyami. Ni le ra ki bolo du kuna ka chien bi kun chien ka chien. Aw ye haketo. E be ni ne me ko nyimugo be muso kuna. Nyimugo ye nogo de salité d'eau. Mune ba ta be se muso ma. O le ye nogo ye. Ni nyimugo do la muso kuna. Sikatala adobe do chaw kuna de. Ebe nunu kuma o chama me farafina le ko nyimugo be muso kuna. Ne parle muso. Ki kuma ko jikalama na kosebe jiwalakani ka klaka tulu nyuma do ikuma ki kumpenye kanya ka tasiki kundana koro ki kundan kanya ka ke bolonya ni boloko e ni che do la bona chebe madam na neyere ma chebe ni muso kundana kanya chena ya male anaya kobe ni muso kundani ndo la luma chena ya faria anna ma fo muso me kunyana. Mais quand on y est là, avec ce qui flâne, il te regarde avec douceur. Même s'il est n'a jamais mais avec ce qui flâne douceur, parce qu'il va constater un changement. Ah, ma femme a changé aujourd'hui. Est-ce qu'elle m'a connu d'awa? Ni ne kadi chaouye, abe ni ne fait ka kola. Mais elle est reni ala uta ala che. Elle est ma kote kundana. Kone ni nche bi mambla nyon kansa. Santan furu lete sambu an furu imiria bola. Imiria bola. Olo kuso na fanando la bona. Ayerete griko, ate nataiko, ate pereseiko, abaka ko beke muna. E komi mato alebe na musoma, a muso logo bamna, abe gringa musoma ko foitola. Vraiment. Maintenant fola ko kungoya dobe. Furusiri dobe, kwanya dobe. Ibo lule ko beta salona. Muso do yere lebe bibi no bo lule déplacer ko kana sokono. Kana laben ko sebe ka nyada makie ka nyada sama ni ka ye olon. Ibi kalika foko muso ni bola izin na le kurai. Parce que kungoya do babolo. Acha yere be se benana muso esla ka be fili ama. Muna parce que la beninte ke la chenya koro. La beni me ke la dunya le nyakoro. Dunya ya ye kasoro chemi na yeli kaka. Che muso ka basando be. Ka bini basani karala. Chebe barake yorola. Alebe chewole le kometanga konya ke yorola. Fani min do tabolo. A furu chami nkakanga ka fani e ka apprécier. Ale mako foitola. Dunia ni kenemala le nyabe la fani kanfolo. Ka basan apprécier. Ne termuso ido ka basan ni nyana. Ne termuso ido ka sani ni nyana. Ne termuso ido ka sumani ni cheken. Wallahi ka dina ko ki chele kakanga ke ma foloye. Mami kakanga ni apprécier. Mais he afoli ka belene note anan ko muso tunya na obo yere labe konya ulela obo yere parier furusuru ulela surtout ni min ke la dembaye ano ni min ke la dembaye o fana maquillage ba ta danale o jala siri o fana ma danale abe jala siri sugu ke kabini ala yere ya le dan ama jala siri sugu min ke ma mi menana kana jala ni siri Oti fana natole spécial. Moi je dis à ces femmes là que c'est pas normal. Muso min kwa yere ma ko muso. Elle tese jala sirila. Ambe internet clé minabi. Fem bella kafoni c'est possible. Ki sigi kanye kakan ki yere labe che nyakoro chogo mi beso ko recherche ke. Comment tu dois t'habiller beso ko recherche ke. Ali ki sigi bi ki ka wusula na be chogo yere ke bi. Ma yere ta finya yere be sa bekela. Mais quand tu tombes sur une femme qui est paresseuse, quand tu tombes sur une femme qui n'est pas propre, quand tu tombes sur une femme qui se laisse comme ça, mais l'homme aussi, il sera dégoûté de toi. C'est une réalité. Il sera dégoûté de toi. Il est marié, mais il n'a pas de femme à la maison. Il est marié, mais sa femme ne fait pas son affaire. Il est marié, mais lui quand même, il apprécie les autres femmes. Mais lui, sa femme même, il y a des hommes aujourd'hui, ils ont honte de présenter leur femme. Tchadobe Dougukolo Koka. O muso yere ka présenter
o tɛ se mun na parce que n bɛna nin présenter jɔn na a mako t'a yɛrɛ la a ye den 2 den 3 den 4 sɔrɔ a banna a yɛrɛ la ni yɛrɛ nana sɔrɔ lu kɔnɔ waati dɔ la cɛ tericɛw le bɛ nana ni i nɔ ye bori ka dogo k'an yɛrɛ sutara dɔɔni o t'a la cɛ tericɛw bɛ na don a kan k'a to a ka départ ala subhanallah k'a to a ka débarder o la ele fari min ni cɛ dɔrɔn pe ka kan k'a ye visiteurs le bɛ don i kan ten k'i fari mafilɛ c'est à dire diɲɛ jumɛn bɛ fari la kɔ tuguni cɛw bɛ nata muso fari min kɔ wallahi ni dɔw yɛrɛ donna salon dɔ bɛ gêner karamɔgɔ ni muso bɛ ɲami ma ni c'est pas présentable ale ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ so le a ɲɛna k'a fɔ k'a bɛ farafinna le parce que ye i bɛ muso le ye a bɛ kan ka sin di den ma a bɛ sin k'a sin na bɔ jama la k'a di den ma bɛɛ n'a ka fɔ ni ɲami muso disi la c'est pas son problème ne balimamuso i fana tɛ kow ma filɛ non n ye denbatigi le n bɛ kan ka sin de di den ma ele ni Alahu Taala cɛ ele ni sigi jama la ka sin di den ma mɔgɔw ɲamile la cɛw ɲamile la ele ni Alahu Taala cɛ cɛ ɲuman yɛrɛ bɛ ɲabɔ ile fɛ cɛw yɛrɛ bɛ ɲigile la le ni cɛw ka muso sugu nin ye cɛw bɛ miiriya kelen min bila u kunna cette femme là elle n'est pas du tout propre cette femme là n'est pas du tout propre a bɛ sigi yɔrɔ yɔrɔ a bɛ sin di den ma i tɛ gbɛrɛ yɔrɔ dɔw la k'i yɛrɛ sutura silamɛya ko muso minnu sutura ni mɛ silamɛya ko ni seliji ta ka muso sɔrɔ ka sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ la walicɛw kɛlen bɛ k'a lamini seli waati seli a kan ka seliji ta a tɛ se ka jala bɔ a kun na parce que n'a ka jala bɔ a kun na mɔgɔw bɛ n'a kun ye walama a tɛ se ka fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan n'a ye fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan mɔgɔw bɛ n'a bolo ye silamɛya bɛ a ɲini muso fɛ a ye jala to a kun na a ye hijabu to a kun na parce que a tɛ se a ka hijabu bɔla ɲasi ma seliji yɔrɔ tɔɔrɔ tɛ yen muso tɛ se dɔ la yɔrɔ dɔ la k'a seliji ta fo mɔgɔw le kɛtɔ a ye la possibilité foyi t'a bolo sariya ko k'a ye hijabu to a kun na k'a kun ma susa ten dɔrɔn a ye hijabu to a bolo kan k'a bolo ma susa mun na wali cɛ gbɛrɛ ka n'a ye wali cɛ gbɛrɛ kɛ n'i kun ye seliji n'a ka selijiya i tɛ se a bɔla ɲasi ma fo cɛw y'i kun ne ye i tɛ se fani na yɛlɛli bolo ma cogo si fo cɛw y'i bolo ye anu cɛw baasi t'a la dɛ anw bolo bɛ yɛrɛ baasi t'o la olu tɛ kojugu ye a kana fɔ sisan ko non ko munna musow bolo bɛ sutara cɛw anw ye cɛw le baasi foyi t'a la donc pour ne pas que muso bolo nin ye bɔ kɛnɛma wali cɛw y'a ye sariya ko a ma k'a ye fani to a bolo ma ka ji k'a kan kuma nin lamɛn dɛ n m'a fɔ n ko ni muso bɛ seliji ta la n k'a ye fani to a bolo ma dɛ walama n k'a ye langana to a kun na dɛ n ko ni muso k'a yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a kɛla jama yɔrɔ dɔ ye muso bɛ fɛ ka seliji ta mɛ n'a bɛna seliji ta n'a ka jala bɔ a kun na mɔgɔw kɛtɔ a kun ye la walama n'a ka fani na yɛlɛ ka bɔ a bolo kan mɔgɔw kɛtɔ a bolo ye la ale de ka kan k'o bɛɛ sutura le possibilité foyi tɛ yen a tɛ se dogola yɔrɔ dɔ la elle peut pas se mettre à l'aise k'a ka seliji ta fo mɔgɔw ɲɛ bɛ l'a kan sariya b'a ladaga a ye ji kɛ k'a kunsigi a ka voile ma susa ani k'a bolo ma susa a kana labɔ kɛnɛ ma dɛ muso min bɛ sigi jama la ka sin di den ma olu ta bɛ fɔ di ka sigi jama la dɔrɔn ka sin di den ma cɛ n balimacɛ e ni Alahu Taala cɛ e kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ ɲama est ce que e cɛ yɛrɛ bɛ nata e kɔ wa ka sɔrɔ Alahu Taala ye nin kɛ ko belebele 3 ye k'a di muso ma a lamɛn kosɛbɛ n'i mi valeur lɔ ne bɛ nin valeur f'i ye muso disi silamɛya ye ko 3 fɔ a fɛ a fɔlɔ masiri ɲuman le k'a di muso ma k'i ka musoya yira k'i ka musoya danbe d'i ma o kosɔn Alahu Taala ye disi min di musow ma a m'a di cɛw ma donc a bɛ muso ka valeur yira o y'a fɔlɔ ye a filanan muso den bɛ balo a la denw bɛ ba si min a bɛ nafa lase denw ma a sabanan a bɛ nafa lase furucɛ ma fɛn kelen nafa 3 b'a la muso b'a yɛrɛ nafa a la denw b'o yɛrɛ nafa a la cɛ b'a yɛrɛ nafa a la mɛ n'i le k'o ta k'o kɛ marabatigɛ ye tigɛ ni kɔgɔma ye k'a yira bɛɛ la
bara i valeur be an balmaw an ka diina be min fɔ musow ye o de ti ele yi jilaja ni yɔrɔnin fana lamɛn min fɔ tu ye sisan o fana ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan muso i jija ye musoya kalan ka musoya dɔn i jija musoya dɔn f'i cɛ ye kabakoya i ka ko la a yɛrɛ y'a yɛrɛ ma ɲininka ko e yɛrɛ kɛnin bɛ ka bɔ ni ninnu kow ye min a dɔw kɛta fɔ la hali n'i ka nin bɛɛ kɛ cɛ mako t'o la o to yen i tɛ s'a kɛcogo la le cɛw ye cɛw de ye ko dɔw bɛ yen cɛ bɛ s'a dɔnna k'a fɔ ko changement b'a la tuma dɔ orgueil b'a la il préfère rester derrière son orgueil mais il sait qu'il y a changement il sait très bien que muso alala a kɛnin bɛ ka muso ye a bara yɛlɛmani dɔ don a ka ko la subhanallah et dɔ ye n wele question dɔ la waati dɔ la bi m'a kɛ 2016 la ko a teri cɛ ale cɛ n'a teri cɛ le bilala ɲɔgɔn na quoi ko kɛlɛ yɛrɛ fɔ ka gbɛlɛ ne ko mun na ko a cɛ teri cɛ le natɔ ka bɔ voyage la o ye hakɛ to dɛ k'o ka baya san ka na d'a muso ma ko mun na o bɛ baya san ka na d'a muso ma ale fana donna lu ma ka o le fɔ a muso ye ko non ko a teri cɛ ka min kɛ k'o tɛ ko bɛn tɛ ko ka baya san ka d'a muso ma muso yɛrɛ sigila k'a cɛ yɛrɛ ma filɛ non ele tɛ se ka baya san k'a di ne ma ko sa furu la ye ne ye baya san k'a di muso ma bon o mɔgɔ sugu n'ala ka muso bɛn cɛ sugu fana ma n'i le ma baya san k'a di muso ma e bɛna juru le san k'a d'a ma ou bien e bɛna juru fiyɛ le san k'a d'a ma ele tɛ baya san k'a di muso ma mun na baya ni haramu ne wa ele dɔ bɛ ceinture sanna k'a don i ka jini n'i ka pantalon kan ceinture dɔw yɛrɛ b'o ka di ye n'i y'a don i k'a lɔn fɛn valeur ma don cɛ bɛ se ka fɛn sugu bɛɛ san ka d'a muso ma fɛn fɛn ni muso k'a don n'a bɛ se ka ale cɛ la sawa bon na sariya ka nin bɛɛ ladaga question min posera ne kun ne ka maɲiningali ye mun ye muso n'a cɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cɛ min bɛ muso kun a caman na olu dɔw bɛ to o mɔcɛw o ka village o ka laadaw de kɔ parce que ni cɛ tolo a ka laada kɔ anw ka village la nin ye laadaw ye ah non ni nin ye laada ko de ye muso bɛ tɔɔrɔ parce que muso yɛrɛ labɛn cɛ min bɛ laadaya ko bonda kɔnɔ k'a fɔ a muso ma ma chérie tu es très bien habillée ma chérie machallah tu es la plus belle ma chérie non quand je te vois j'ai du mal même à manger c'est ça aussi on dit un homme c'est comme ça ton prophète sallallahu alayhi wa sallam il appréciait ses femmes souvent on oublie un peu l'orgueil souvent l'orgueil là même ça n'a même pas de sens parce qu'à partir du moment que tu partages le même lit avec ta femme et pourquoi ne pas apprécier ta femme pourquoi ne pas dire des mots doux à ta femme toujours les mots qui sont c'est-à-dire qui est donc souvent il faut qu'on rompe avec ce système là parce que pourquoi il y a assez de divorces pour ne pas que souvent on se voit dans ces erreurs là il faut améliorer le mariage il faut donner à ton mariage les choses alhamdoulilah qui peuvent rendre solide un mariage c'est les petits secrets comme ça apprécie ta femme la femme aussi doit être au top elle doit faire toujours des changements une femme ni fana yarete ni polokoloya yarete la femme chaque 2 à 3 mois la femme a besoin de petits trucs pour son foyer pour son mari ni polokoloya te ni fana yate une femme doit changer toujours les hommes surtout les hommes cɛw nye cɛ le ma dɔn an bɛ Alahu Taala dali ka cɛw kɛ maaw ye minnu bɛ musow apprécier minnu bɛ musow ka baara ɲumanw dɔn muso bɛ effort minnu kɛ ka a yɛrɛ lacɛɲa ka a yɛrɛ masiri Ala m'a to la cɛw bɛɛ y'a lɔn i muso féliciter baara min bɛ kɛla a bolo fɛn min yɛrɛ bɛ n'a ka don i sawani mais pourquoi quelqu'un qui est heureux tu veux pas exprimer ta joie peut-être tu vas te dire que c'est faiblesse do si tu dis ça à la femme c'est pas du tout bien donc aujourd'hui le thème aujourd'hui est-ce que la femme a besoin qu'à fin de do asena
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Est-ce que muso be se ka fendo do asena bi temu mitumi ambulo sariya la basi fo itala abaka chenya koro na fana ya do aya jija amman kanka na bo mo kulu kana do ala a chedoro nyaaye aya yare la da chenya koro ame Allah taala dali kanim famiyalu kun madi ambe malamu kala ka furu dia ka muso no chawbe ala shaytana ka maba furu bela ka furu kala ben kelema fem feme ke sababu ye ka furu dia ko o miriya nyuma di muso ma fem feme ke sababu ye ka furu sabati ko miriya nyuma di chawma ka chawke furu la bato bagaye Allah taala ko so ala mo kala ko ke hina bagaye o ka furu kono muso la ala mo kala أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are together. السلام عليكم ورحمة الله.